हमारे शहर के एक नामवर कारी, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि हर फन में नुदरत रखते हैं। कारी साहब तकरीर के लिए खड़े हों तो आप तकरीर सुनते रहिए। नात के लिए अगर नात पढ़ने पे आए तो दिल चाहे कि कारी साहब नात का बंद न करें और आप सुनते रहें। इसी तरीके से कुरान को बड़े सुरूर के साथ, वक्त के साथ आप पढ़ते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जनाब कारी अरशद साहब से कि आप तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन को महसूस फरमाएं। कुरान के आदाब में से है कि आप जब कुरान पढ़ा जाए तो आप खामोश रहें और तवज्जो के साथ सुनें। वैसा पूरे कुरान फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ा जाए तो आप पूरे ध्यान और तवज्जो से इसे सुनें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
बच्चों चुप हो जाओ ना। ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم चुप हो जाओ थोड़ी देर। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا चुप हो जाओ थोड़ी देर। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله वो मना कर रहे गलत कर रहे हैं। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. बच्चों चुन्नी बेटे وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह आप हजरात कारी साहब से तिलावत कलाम अल्लाह समाअत फरमा रहे हैं। जो कुरान है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायतनामा है। खुदावंदा दिलों में उल्फते कुरान पैदा कर, खुदावंदा दिलों में उल्फते कुरान पैदा कर, बहारे जिंदगी में निखते कुरान पैदा कर। वो जिस तहरीक से बज़्म जहां में इनकलाब आया, वो जिस तहरीक से बज़्म जहां में इनकलाब आया, उठ ए नौजवान मुस्लिम फिर वही दावत कुरान पैदा कर। कारी साहब की तिलावत आप हज़रात महफूज हो रहे थे तिलावत कलामुल्लाह से।